মই অংশমান গোস্বামী এই মুহূৰ্তত জনা বিচাৰিছো নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ প্ৰায় বিশেষ তথ্য বিশেষ ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ঘৰৰ প্ৰায় নিৰ্বাচনৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব কোন সকল লোকৰ বাবে এই বৃহৎ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ দেশ অসম ভাৰতবৰ্ষক লৈ কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে কেইবাটাও নতুন তথ্য এইবাৰ সংযোজন ঘটোৱা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অষ্টাদশ লোকসভাৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে 97 কোটিয়ে এইবাৰ নতুন জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিব দেশত পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে 49.7 কোটি মহিলা ভোটাৰ হৈছে 47.1 কোটি তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 48,000 সমগ্ৰ দেশত শতায়ু গৰকা 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা 2 লাখ সমগ্ৰ দেশত 1 কোটি 89 লাখ নতুন ভোটাৰে ভোট দিব নিৰ্বাচনত নৱ ভোটাৰ 55 লাখ ইভিএম নিৰ্বাচনত এবাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব প্ৰায় 12 লাখ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব ঠিক তেনেদৰে 85 বছৰৰ ওপৰৰ ভোটাৰে ঘৰৰ প্ৰায় দিব পাৰিব ভোট যিসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বয়সৰ এক বাধা হৈ পৰে সেইসকলৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰে ঘৰৰ প্ৰায় দিব পাৰিব ভোট সাংবাদিকে দেশত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বেলটত ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰিব অসমত এইবাৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 2 কোটি 19 লাখ পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে 1 কোটি 12 লাখ আৰু তাৰ বিপৰীতে মহিলাৰ ভোটাৰ হৈছে 1 কোটি 7 লাখ অসমত তৃতীয় লিংগৰ সংখ্যা হৈছে 491 গৰাকী এই মুহূৰ্তত জনা বিচাৰিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংবাদিকসকলে বেলটত নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত এক নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে ঘৰৰ প্ৰায় ভোট অৰ্থাৎ ভোট ফ্ৰম হোম এই ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে দুটা চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে 85 বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকে নিজৰ বয়সৰ বাধাৰ বাবে বা শাৰীৰিক কিছু অসুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈ তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু যাৰ বাবে সেইসকল যিসকল বয়সস্থ লোক সেইসকল লোকক এতিয়া বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ তৰফৰ পৰা 85 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ব্যক্তিয়ে বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে ঘৰৰ প্ৰায় ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ঘৰলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ বিশেষ এক দল যাব আৰু সেই দলে আপোনাৰ ঘৰৰ প্ৰায় আপোনাৰ ঘৰৰ বয়স্কজনক অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি পিতৃ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিগৰাকী বয়স্ক ব্যক্তি যাৰ 85 বছৰতকৈ ঊৰ্ধ্ব হৈছে তেওঁৰ ভোট ঘৰৰ প্ৰায় সংগ্ৰহ কৰিব দ্বিতীয়টো কথা ঘৰৰ প্ৰায় ভোট দিবলৈ হলে যদি শাৰীৰিকভাৱে আপুনি বাধাগ্ৰস্ত হয় বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনো শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত লোক আছে তেওঁৰ ভোটাৰ যি ভোটাধিকাৰ সেই ভোটাধিকাৰ অথলে যাবলৈ নিদিয়ে নিৰ্বাচনী আয়োগে সেইগৰাকী লোকৰ ভোট প্ৰদান কৰাৰ যথেষ্ট অধিকাৰ আছে সেই গতিকে যিসকল লোক শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আৰু সেইসকল লোকক এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে 40%তকৈ অধিক যদি তেওঁৰ শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততা থাকে তেন্তে সেইসকল লোকে ঘৰৰ প্ৰায় নিৰ্বাচনী আয়োগে যি দল প্ৰেৰণ কৰিব সেই দলৰ হাতত তেখেতৰ ভোটাধিকাৰ অতি গোপনীয়ভাৱে প্ৰদান কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে সাংবাদিকৰ বাবে নতুন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সাংবাদিকসকলে বহু দূৰত ঘৰৰ পৰা অৱস্থান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা চাকৰি সূত্ৰে তেওঁলোকে থকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বেলটত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কেইবাটাও তথ্য আপোনালোকক আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ দেশত 97 কোটি 97 কৰোৰ এই 97 কোটি লোকে দেশত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব অনাগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন কোনটো দলৰ হাতত দিব বাগজৰি কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ মজনদ কোনে দখল কৰিব এই 97 কোটি ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পুৰুষ ভোটাৰ 97 কোটিৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে প্ৰায় 49 কোটি 7 লাখ ঠিক তেনেদৰে মহিলা ভোটাৰ হৈছে 47 কোটি 1 লাখ কিন্তু অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বিগত নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এবাৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তৃতীয় লিংগ অৰ্থাৎ থাৰ্ড জেণ্ডাৰ বুলি যাক কোৱা হয় সেই ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে সমগ্ৰ দেশত 48,000 থাৰ্ড জেণ্ডাৰ লোকে এইবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব নিৰ্বাচনত শতায়ু গৰকা 100 বছৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা যিসকল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া ব্যক্তি সেয়া সংখ্যা হৈছে সমগ্ৰ দেশত 2 লাখ কেইবাটাও এই মুহূৰ্তত তথ্য আপোনালোকক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনত 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা যথেষ্ট ভোটাৰ আছে সেয়া হৈছে 1 কোটি প্ৰায় 89 লাখ 1 কোটি 89 লাখ হৈছে নতুন ভোটাৰ তেওঁলোকে 18 বছৰ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সমগ্ৰ দেশত
ঠিক তেনেদৰে 55 লাখ ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ মেচিন বিতৰ্ক হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এক বৃহৎ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইভিএম লাগিবই আৰু ইভিএমৰ বাবে এতিয়া 55 লাখ ইভিএম ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া ইভিএমৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 55 লাখ ইভিএম ব্যৱহাৰ হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰায় 12 লাখ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব সমগ্ৰ দেশতে 12 লাখ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে 97 কোটি ভোটাধিকাৰে এতিয়া নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব 85 বছৰ ওপৰৰ বয়সৰ ভোটাৰে ঘৰৰ পৰা ভোট দিব পাৰিব ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰে ঘৰৰ পৰা ভোট দিব পাৰিব সাংবাদিকসকলে ভোট তথ্যৰ বাবে বেলটত ভোট দিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত আমি অসমলৈ আহিছোঁ অসমৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা সমগ্ৰ ভাৰতত হৈছে 97 কোটি আৰু অসমত হৈছে 2 কোটি 19 লাখ প্ৰায় 2% সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ ভোটাধিকাৰৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 2% অৰ্থাৎ 2%। পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা অসমত 1,12,000 আৰু ঠিক তেনেদৰে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1,07 লাখ। আমি এই মুহূৰ্তত অসমত তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ যথেষ্ট আছে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰসকলেও এইবাৰ অসমত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু অসমত এইবাৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 2 কোটি 19 লাখ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1 কোটি 12 লাখ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1 কোটি 7 লাখ অসমত তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ থাৰ্ড জেণ্ডাৰ 491 গৰাকী এই মুহূৰ্তত আমি সংবাদমেলত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই মন্তব্যটো আগবঢ়াইছোঁ অসমত 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें वो भी तो यंग ही हैं कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं 1,80,00,000 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़ यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स in the democracy because they have a larger time to contribute in the society. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए there are 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में सो द मोज़ेक इज ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000 तो मोज़ेक इज लाइक 18 से 19 20 से 28 85 ट्रांसजेंडर्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इन द एंटायर कंट्री लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री इस रिगरस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये मैं दिखाना चाहता हूं कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं सो व्हेन द इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन we give 2 copies free of cost to the political parties. उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 नया नाम जुड़ने के डिलीशन के मॉडिफिकेशन के मेरा नाम बदल है घर बदल गया वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं उसके मिनट्स बनाते हैं और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें तो लगाएं और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स we are absolutely confident that silently we were working सबने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 2 3 मीटिंग्स की हैं उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं फ्रेंड्स वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर
conscious that a very solid electoral roll is the foundation stone on any election, and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जोड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड, एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आवर इलेक्शन। और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन। 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट that out of 13.4 lakh advance applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी the roll would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's: मसिल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। असेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं, और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा, तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसिल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, how to control the menace of misinformation, and how to control the violations which are done or at least to be done under MCC. So coming to the muscle power को control करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। We are establishing, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसिल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन, और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So, one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर स्टेट बॉर्डर, एंड ऑन द नोट्स फ्रॉम वेयर some kinds of
irregular, illegal goods can move across the states. In some international borders, there is also a drone-based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए. 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर